Dede, Dalam. punya apa itu? Yupi Hooks. Kayak apa tuh, Dek? Kok Yupi kok aneh-aneh ya, Dek ya? Yupi Hooks Wah. kayak bola gitu ya, Dek. Tak bantal. Enak tuh teman-teman. Mantap tuh. Lihat tuh Kirana mantap banget tuh teman-teman. Enak, Dek. Ya udah teman-teman harus beli ya. Soalnya enak tuh teman-teman. Ya udah. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa follow Kirana. Dadah.